El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Algunos de ustedes buenos días, algunos otros buenas tardes. God bless you all, brethren. Greetings to all of you, whether good morning or good afternoon, wherever you are. Un saludo multihorario. This greeting goes beyond a time zone. Posiblemente estemos también en Asia, entonces ya son allá como ya es de noche. Buenas noches. Maybe we have brethren from Asia. It will be good night for all of you. El Señor les bendiga a todos. God bless you all. Gracias, hermano Mauricio. Gracias, hermano Chisa, que pude estar algunas veces con ustedes en Shukus. Un gusto verlo. Thank you, Brother Chisa, for leading the praises. It's good to see you. Y estamos todos contentos de vernos y estoy muy contento de ver al hermano Gary, compartir el tiempo con hermano Gary esta mañana. We're very glad to see you all, and we're Gloria glad to al see Brother Señor. Gary Snell with us this morning. Praise the Lord. Gloria a Dios, gloria a Dios, alabo al Señor por este tiempo. We praise God for this time together. Cuando hermana Yolanda está diciendo vamos a estar quietos, vamos en la mente, inmediatamente estoy recordando as our sister Yolanda was mentioning earlier, let's be quiet before the Lord, quiet our minds. And I was just reminding que Ezequiel en cautividad está viendo una visión. The prophet Ezekiel, while in captivity, he was seeing a vision. Y en la parte superior de los 4 seres vivientes, and right above those 4 heavenly beings, mi escritura dice que vio un cristal maravilloso. My Bible says that he saw a beautiful, marvelous crystal. Entiendo que en inglés dice que él vio el color de un terrible cristal. And I understand that the English version says something like he saw the beautiful, terrifying. Estoy seguro crystal. que cuando estamos ante las palabras del Señor, and I'm convinced that when we are beholding God's word, para poder entender, to be able to understand, la mente necesita estar quieta. Our minds need to be quieted Y cuando down. la mente está quieta, And when this happens, el cristal maravilloso, that beautiful crystal, y cuando la mente está quieta, and when our minds are quiet, es como el color de un terrible cristal. it would be like that color of that terrifying, beautiful crystal. Bienaventurados nosotros, hermanos, en este tiempo. Blessed are we all, brethren. This Bienaventurados nosotros en este tiempo. We are blessed right now. A quienes el Señor nos está hablando temprano. Because the Lord is speaking to us early. A quienes el Señor nos está hablando muy temprano. We are those that the Lord is speaking to very early. Porque la hora viene, dijo el Señor. Because the time is at hand, says the Lord. Y está aquí. And it's even upon us. Cuando algunos el Señor les hablará tarde. But God will be speaking to some of others later. Demasiado tarde. And for some it will be too late. 5 vírgenes. There were 5 virgins. A 5 vírgenes. 5 virgins. El Señor les habló demasiado tarde. When the Lord spake to them, it was too late for them. Y cuando les habló demasiado tarde, and when this happened, lo entendieron demasiado tarde. They heard him and they understood it, but it was too late. Y fueron a comprar lo correcto. And they did go and they did en el lugar correcto. Right thing, at the right place. Demasiado tarde. But it was too late. Y cuando la mente no está atenta, therefore, where our mind is not fully paying attention, entonces no lo hicieron cuando el Señor se los dijo. That means that they were not able to do at the correct time. Lo hicieron cuando otros se lo dijeron. They did it with
Someone else told him. Bienaventurados nosotros que estamos escuchando lo que estamos escuchando But we are really blessed to be hearing what we have heard demasiado temprano. early in time. Para lo que quiero compartir, hermanos, en esta mañana, What I have in my heart to share with you this morning, brethren, estimo necesario decirles que hay dos cosas que van a acontecer repentinamente. and I feel the need to tell you this. There's two things that are going to happen suddenly. Malaquías dice que súbitamente vendrá a su templo el Señor. The book of Malachi says that the Lord will come suddenly into his temple, A quien buscáis. the Lord whom you seek. Y el Señor a And the quien Lord. deseáis. That the Lord that you desire for. Y también el Señor enseña que habrá destrucción repentina. And the Lord also teaches in his word that there will be sudden destruction. Así que hay dos cosas que están por suceder repentinamente. So we see there's two things that are about to happen and that will happen suddenly. Una salvación tan grande Such a great salvation y destrucción repentina. and also sudden destruction. Pero antes de que haya destrucción repentina But before this sudden destruction takes place, y la gran tragedia de la destrucción repentina, and by the way, the great tragedy of this sudden destruction no es la destrucción de la vida física, is not the destruction of physical life, es la destrucción de la vida espiritual. but the destruction of spiritual life. Antes de que haya destrucción repentina, Before this sudden destruction takes place, el Señor nos está mostrando las riquezas the Lord is showing to us de su the riches benignidad, of his kindness, de su paciencia his long suffering, y su longanimidad. and his patience. Es a lo que siento referir esta mañana. And that's what I want to focus on this morning. Antes de que haya destrucción repentina, Before that sudden destruction, el Señor nos está haciendo participar the Lord wants us to partake of de las riquezas de su benignidad, the riches of his goodness and kindness, paciencia patience, y longanimidad. and long suffering. Les ruego, hermanos, que abran según la segunda de Pedro, If you would, el brethren, capítulo 3. Segunda let's de go to Pedro, el 2 Peter, capítulo 3. 2 Peter chapter 3. Acá lo pongo, acá lo pongo. En segunda de Pedro, el capítulo 3, en el versículo 9, la escritura del versículo 9, 2 Peter chapter 3, verse 9. el Señor no tarda su promesa, The Lord is not slack concerning his como promise, algunos la tienen por tardanza, as some men count slackness, sino que es paciente, y el apóstol Pedro se incluye, es paciente para con nosotros. but is long suffering. And the apostle Peter includes himself here and says, is long suffering to usward. Pero hace énfasis en esto, no quiere que ninguno perezca. And then he makes this emphasis and says, not willing that any should perish. Han entrado más o menos estos días 387, casi 400 contactos. And during this convention time, we've had almost 380, 400 people joining. Haciendo un cálculo, es considerable el cuerpo de Cristo que el Señor ha reunido estos días.
And just by looking at those numbers, that's a pretty sizable number that we've gathered together during these days. Pero la perspectiva del Señor no solamente es con nosotros. But God's perspective goes beyond this group of people. La perspectiva del Señor para salvación es con nosotros y con otros que tal vez los ignoremos, no los imaginemos, pero el Señor los tiene en agenda. God's perspective for salvation, it goes beyond just us and many, many others that some of them we may not even know or be aware of. Yo estoy seguro que en el mundo hay hermanos que no los imaginamos. And I'm convinced that we have brethren all over the world that we've never Pero met. Pero el Señor está salvando. But God is saving people. Hay hermanos que tal vez no nos imaginan, And there's brethren over there that they're not even pero convinced el of us. Señor está salvando. But God is saving. El Señor no quiere que ninguno perezca. God is not willing that any should perish. El Señor quiere que todos procedan a arrepentimiento. But he wants that all should come to repentance. Leyendo una y otra vez y escuchando a los hermanos en las oportunidades que hemos tenido, And as we read over and over again by listening to the brethren that's spoken to us, sometidos a la consideración de estas escrituras del capítulo 3 que estamos viendo, when we consider the scriptures of this chapter 3 that we're reading, creo que más tenemos que arrepentirnos, I think that we have plenty to repent of de hacerlo, tener mucha paciencia al Señor, and to consider God's long suffering and patience. porque nosotros nos hemos sentido en la tentación Because many times we've fallen into that temptation ante la crueldad y la violencia que envuelve el mundo. as we see the cruelty and the violence surrounding the world today. La crueldad, la violencia y la tragedia, Tragedy, cruelty, violence. como que nos tientan a decirle al Señor, Señor, ya detén esto. We feel tempted and compelled to pray and say, God, please. Hermanos, stop ¿no han all this." sentido ustedes la tentación de decirle, Señor, ya detén esto? Haven't you felt that way? To say, just God, please stop it. ¿Y qué si lo termina ahora? But what if he would stop it right now? ¿Cuántos corren el riesgo de perecer? How many then would be in danger of perishing? Pienso que tenemos que arrepentirnos de producirle longanimidad al Señor. So therefore, I think we should repent of the fact that we have not considering God's long Y que suffering tenga paciencia and his patience en su benignidad, and his love and en kindness su bondad, and his goodness, en su amor, his love, para que ninguno perezca. that none would perish. Cuando los cielos están abiertos en este tiempo para su pueblo We see the heavens wide open right now for his people, y su misericordia y su bondad, como estaba leyendo, hermanos, en Romanos, el capítulo 2, and as we were reading in Romans chapter 2, his su mercy and his goodness, de las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. the riches of his kindness, his goodness, his patience and long suffering. Quiero presentar algo en la medida que puedo And I would just want to present to you something, as I'm able to, acerca de su benignidad para con nosotros. regarding God's goodness towards us. El Señor towards us. sabía que había de haber alguna caída. The Lord knew beforehand that some would El Señor fall. sabía que muchos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados. The Lord knew beforehand that some would fall in order to be able to be cleansed and purged. Y considero y siento en mi espíritu en esta mañana And I want to consider in my spirit this morning que puede haber mucha necesidad de We la see a lot- misericordia y la benignidad del Señor. we see a great need for God's
kindness, forbearance, and long suffering. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que estaba oyendo en la profecía de esta mañana, And I'm going to comment on the prophecy that we heard this morning. puedo decir con seguridad I can certainly say que el Señor no nos va a pedir que hagamos algo God is not going to ask us to do something que Él no esté dispuesto a hacer. which he is not willing to do himself El first. Señor no nos va a pedir que hagamos algo God is not asking us to do something que Él no esté dispuesto a hacer. he has not done yet, or he's not Si willing él to no- do himself. Si Él nos está pidiendo que nos amemos, If he's asking us to love one another, es porque Él está dispuesto a mostrarnos su amor. it's because he's willing to show us his love for us. Y en las Escrituras, And in the scripture, el Señor the Lord, que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. he said, he who has seen me has seen the Father. Que yo no hablo de mí mismo, I don't speak of myself. que yo hablo lo que le oigo a mi Padre I speak what I heard my Father speak. y hago lo que veo hacer a mi Padre. And I do whatever I see my Father do. De tal manera que Jesús hacía Therefore, the Lord Jesus did lo que hacía su Padre, what the Father did. porque su Padre, porque como estaba Because- diciendo, hermanos, el Señor no nos va a pedir que hagamos algo Because the Lord is not going to ask us to do something que Él no esté dispuesto a hacer. which he is not willing to do himself first. Un ejemplo de su benignidad, de su paciencia y longanimidad en Juan el capítulo 8. Quiero ver unos ejemplos. And I want to look at another example of God's goodness, forbearance, and suffering. This would be in the book of John, chapter 8. Creo que en este tiempo el Señor, con un silbo apacible y delicado, I firmly believe that we're in the time with the Lord as a still no small con voice, terremoto, no con terremoto, not like an earthquake, no con fuego, not like fire, no con viento tempestuoso, not like a strong wind, con un silbo apacible y delicado, but with a still small voice. nos está llamando y nos está congregando It's calling us and drawing us together antes de que haya destrucción repentina. before that sudden destruction. Nos está dispensando riquezas de su bondad, It's lavishing onto us the de riches su of his paciencia goodness, y de su longanimidad. his forbearance, and his long suffering. Un ejemplo de esto, el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Let's take a look at an example of this at John 8. Usted conoce la historia. And you already know this story. Los fariseos y los escribas están actuando legalmente. The Pharisees and the scribes are all behaving very illegally. Ellos dijeron, Moisés nos mandó a apedrearla. And they said, is it written, Moses' law says, En una mujer tomada en adulterio. a woman caught in the very act of adultery. Y dice, Moisés nos mandó a apedrearla. And they were quoting Moses saying, stone her. Pero leyendo el libro de Levítico, el Pero- Señor les dijo, la apedrearán al adúltero y a la adúltera. But if we take a look at Leviticus, what that says is, you shall stone both the adulterous man and woman. Es sorprendente que todos ellos fueron hallados en un buen momento, It's quite remarkable that all those people were caught in a, like what you would porque say, cuando a en el right time. versículo 7 el Señor les dice, el que esté sin pecado arroje contra ella la primera piedra. And then we see in verse 7 that the Lord himself says, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Los espíritus que actuaron para apedrear a Pablo, al apóstol Pablo, Those spirits behind those people that stoned the apostle Paul y sacarlo de la ciudad y dejarlo como muerto,
to the point that they drew him out of the city and they thought he was dead. Los espíritus que arremetieron contra Esteban Were the same spirits behind the killing of pudieron Stephen. haber actuado, They could have acted, pero ellos fueron redarguidos en su conciencia. El versículo 9, oyendo ellos redarguidos en su conciencia. but what happened here is that we hear verse 9 where it says, but all those people, which No heard it, tenían Sí. cauterizada la conciencia. being convicted by their own Si hubiesen conscience, tenido cauterizada la conciencia, had they conscience being seared, el Señor hubiese tenido que atravesar en medio de ellos. the Lord would have needed to Pero go through ellos each one of them. fueron redarguidos en su conciencia. But at this point, they were convicted by their own conscience. Esta mujer no está arrepentida. This lady, she's not repentant. Está en un momento muy difícil. She's at a very difficult time in her life. Y el Señor le pregunta, ¿dónde está lo que te condenaban? But then the Lord turns to her and asks her, where are those that condemned thee? Se han ido, They're gone. ni yo te condeno. The Lord says, neither do I condemn thee. Les refiero que en 2 de Corintios, el capítulo 2, el versículo 10, And in 2 Corinthians chapter 2, verse 10, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Corinto, Apostle Paul tells to the Corinthians, hablando de un caso de un hermano que fue entristecido por causa de un pecado. talking about a brethren that was found in sin. A él se le dispensó las riquezas de su benignidad. But this brother in sin was Y el- given Y el apóstol Some of Pablo that les dijo a los hermanos, riches of God's goodness. And then here Paul says to the brethren, al que vosotros perdonareis, to whom ye forgive anything, yo también. I forgive also. Equivale a decir lo que vosotros no condenáis, And we can deduce from him that if something we don't forgive, yo tampoco lo condeno. we don't condemn someone, Paul won't condemn it. Esta mujer se fue. El Señor le Going dijo, back to the vete y no peques. Adulterous woman, the Lord says, go and sin no more. Les ruego que abran en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, Now let's turn please to Matthew 18. porque antes de que haya destrucción repentina, Because before there's sudden destruction, el Señor nos va a mostrar las riquezas de su benignidad, the Lord is going to show to us the riches of his kindness, goodness, paciencia y longanimidad, forbearance, and long suffering. y estamos participando de ello. And we are partaking of all those things. Gracias al Señor. Praise the Lord. En Mateo el capítulo 18, en el versículo 21, Matthew 18, verse 21. entonces Pedro, llegándose a él, Then came Peter to him le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? ¿Hasta 7? Till 7 times? Déjeme decirle que la intención del Padre en estas escrituras And I want to tell you something. God's intention revealed through these scriptures no es tanto producir que podamos perdonar a nuestros hermanos hasta 70 veces 7. It's not so much to produce in us that we would forgive our brethren 70 times 7. Tenemos que pensar en hacerlo así. And of course, we need to think about doing it that way. Pero el Señor no nos va a pedir que hagamos algo But let's remember, God is not asking us to do something que Él no esté dispuesto a hacer con nosotros. He's not willing to do with us first. Esto revela las riquezas de su benignidad. Therefore, Riquezas de su benignidad. This verse is the revelation of the riches of God's goodness. Que si Jesús le dice a Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7,
Therefore, if Jesus tells Peter not only 7, but even 70 times 7, porque el Señor en sus riquezas, it's because God in his riches, antes de causar destrucción repentina, before bringing about sudden destruction, Él está dispuesto a perdonarnos hasta 70 veces 7. he is willing to forgive us even 70 times 7. El versículo 23, por lo cual And verse 23 says, therefore el reino de los cielos es semejante a un hombre rey. is the kingdom of heaven likened unto a certain king. Ustedes conocen esta parábola. You also know this parable. Me refiero al primer caso. I'm talking about that first case. Es la deuda de este hombre, es una verdadera tragedia. This man's debt from this parable, it's a tragedy. Es un hombre que le debe 10,000 talentos. It's a man which owed 10,000 talents. Vendiendo la mujer de este hombre, los niños, todo lo que tenía, And he had to sell his wife, his children, and all that he had. no se cubre la deuda. But even that would not be able to cover such a debt. Pero es sorprendente que este hombre no hace negocio con el deudor, con el deudor. But it's surprising to see that this man is not dealing with No the hace debtor. negocio con el deudor, sencillamente le perdonó la deuda. The king is not negotiating with him. He simply goes and forgives the debt altogether. Esto está escrito para mostrarnos las riquezas de la bondad, de la paciencia, de la longanimidad del Señor. This has been recorded to show us the riches of capítulo- God's goodness, forbearance, and patience. Lucas, el capítulo 17. Let's take a look at the book of Luke, chapter 17. Aquí en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, Luke 17, algo que no es del Señor Jesús. the Lord Jesus here, Él dijo, yo no hablo de mí mismo. he said, I don't speak my own words. Él hablaba lo que el Padre hablaba, He spake what the Father told him to speak, y como el Padre le había dicho que lo hable. and the way the Father told him to say it. Este mandamiento recibí de mi Padre, This commandment have I received of my Father. Esto está en Juan, solo refiero brevemente. Yo no he hablado de mí mismo, el Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, así que como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Así que hermanos, no solamente que él decía lo que el Padre decía. Jesus not only said what the Father told him to do, to say, Ay, perdóneme hermano, creo que estoy corriendo. that's fine. Está bien, hermano. Lo que el Padre decía, What the Father said, pero como el Padre se lo dijo que lo diga. but also the way the Father told him to say it. Nosotros los que compartimos la palabra tenemos un problema. Those of us that share the word, we have a problem. Y cuando el Señor nos dice algo, When the Lord shows us something, tells us something, hay que pensar en decirlo como el Señor quiere que lo digamos. we need to be aware of just tell it the way the Lord tells us to say it. Así que Jesús vivía en un estado crítico delante de su Padre. So we see the Lord Jesus lived in a critical state before his Father all the time. Y era la complacencia que tenía su Padre con él. And that was why the Lord was well pleased in his Decir son Jesus, lo que el Padre dice to say what the Father said, y de la manera que Él lo dice. but also the way the Father said it. Así que la intención de lo que vamos a leer aquí es un caso más, So this which we're about to read is another example, no de lo que Jesús habla de suyo, not of what Jesus would speak of himself, sino de lo que Él hablaba de su Padre. but of what the Lord told him to say.
Aquí en el versículo 3 leemos lo siguiente. And we read Luke 17, verse 3. Mirad por vosotros. Take heed of yourself. Si pecare contra ti tu hermano, repréndele. If thy brother trespass against thee, Y rebuke si him. se arrepintiere, perdónale. And if he repent, forgive him. Y como el Padre no nos está pidiendo que hagamos algo, And since the Father, again, is not asking us to do something que Él no esté dispuesto a hacer, which he's not willing to do himself, entendamos que si pecamos contra el Señor let's understand that if we sin against God y nos reprende, and he rebukes us, si nos arrepentimos, then if we repent, tenga la seguridad, Él nos perdona. we can have this assurance. He Él nos forgives us. perdona. He forgives us. El versículo 4. Y si Verse 7 4. veces al día And if he trespass against thee 7 times in a day, usted no toleraría que sean 7 veces al mes. we would have a hard time forgiving someone 7 times. No sé each si usted month. toleraría I don't know if he would be able to que, tolerate it. que sean 7 veces al año. 7 times a year, Tal- perhaps. Tal vez usted toleraría que sean 7 veces en 10 años. We could handle certainly 7 times 7 decade, Pero esto es riquezas de su bondad, but this is talking about the riches of God's goodness, riquezas de su longanimidad. His riches of forbearance and long suffering. Si 7 veces al día tu hermano peca contra ti, If your brother trespass against thee 7 times a day, hermanos, aquí los discípulos están conteniendo la respiración. and we could almost see the disciples around us hearing this and holding their breath, No respiran. holding their breath. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día se volviere a ti diciendo, pésame, perdónale. And if he trespass against thee 7 times in a day and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, Hermanos, es como que si ellos exhalaron. thou shalt forgive him. And we can almost see the disciples here. Si mi Relief. hermano va a pecar contra mí 7 veces al día If my brother comes and sins against me 7 times a day, y va a volver 7 veces al día a decirme, pésame. but if he Y tú comes me 7 dices times que and le repents, perdone, and you're telling me to son forgive 7 him veces al día. 7 times each day, ¿Qué dice el versículo? El versículo 5. Le dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. and then we see in verse 7 what the apostles are saying. The apostles said unto the Lord, Lord, que no hay increase our mucha faith. Como que no hay mucha fe para creer que 7 veces al día. Because it looks like we don't have enough faith to believe that 7 times a day Es riquezas de su bondad, riquezas de su But here we see longanimidad. God's riches of His goodness Si and Él long nos suffering. pide que perdonemos 7 veces al día, If He's asking us to forgive 7 times a day, el que nos lo está pidiendo He who's asking this from us está dispuesto a hacerlo. is willing to do it for us. Y alaben al Señor que lo está haciendo. And praise the Lord, He is doing it. Una mujer sin pedirle perdón ni arrepentirse, We saw a woman not asking for forgiveness, not repenting riquezas de yet. su bondad. She experienced the richness of His goodness. Ni yo te condeno. Neither do I condemn thee. Te dejo libre. You're free. Pero una cosa, hermanos, But there's one thing, brethren. es verdad que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. And it is true that where the Spirit of the Lord is, there is Y liberty. tenemos que dejar en libertad a los hermanos. And we need to leave each other free. No estamos aquí para poner algo que parezca una camisa de fuerza. We're not here to get everyone else in a straitjacket.
Pero atendamos a una sugerencia prudente que nos enseña el Señor. So we need to take heed to this El día de la suggestion expiación, from the Lord. el día de la expiación, On the Day of Atonement, 2 cabras vienen delante del Señor. the 2 goats were presented before the Lord. La una se entrega en sacrificio. One is offered up in sacrifice, La otra es cabra, como la cabra que tira al monte. and the other one is sent to the hills. Hay que dejarla en libertad si quiere ir a su libertad. You need to let it free if that's what it wants. Pero antes de dejarla en libertad, But before doing that, las riquezas de su bondad. the riches of his goodness. El sacerdote ponía las manos sobre la cabeza The priest would lay hands on top of this scapegoat y confesaba los pecados y las inmundicias and confess the sin and uncleanness, y la dejaba libre. and then send it off. Es lo que hizo el Señor con ella. That's what the Lord ordained for it to happen. Vete. Le puso las manos, And that's what the Lord did with this woman. Go pero no peques más. and sin no more. El Señor, en las riquezas de su bondad, The Lord in the riches of his goodness no nos pedirá que hagamos algo que Él no esté dispuesto a hacer con nosotros. will never ask of us something that he's not willing to do for us. Creo or que in la us esencia before. de estas escrituras I believe the very essence of the scriptures tienen el intento de decirnos y demostrarnos the purpose is to show us las riquezas de su bondad, de su paciencia, de su benignidad. the riches of God's goodness, forbearance, and long suffering. Les presento un caso más, se los voy a relatar. Let me give you another example. La escritura dice, y ustedes saben, habían all 2 know the Marías, 2 There were Marías, 2 Marys, María Magdalena Mary Magdalene y una María a la que el espíritu de la escritura la llama la otra María. and just this other woman that the scriptures calls the other Mary, La que había sido pecadora en la ciudad. the one that had been caught in sin within the city. Hablando de María Magdalena, We're just talking about Mary Magdalene. la escritura dice que el Señor había sacado 7 espíritus de ella. The scripture tells us that the Lord cast out of her 7 spirits. El Señor enseña cómo entran 7 espíritus en una persona. And the Lord taught us how is it that 7 spirits would come and dwell within a person. Cuando la casa ha sido limpia, When the house is all cleaned up, barrida, swept, adornada, furnished, el espíritu va y toma otros 7 espíritus peores que él. then that unclean spirit goes and takes 7 worse spirits. María Magdalena es una lección de un hijo de Dios Mary Magdalene represents a lesson, an example of a son of God, que fue llamada por el Señor, called by God, participó del nuevo nacimiento. partaken of the new birth. Su casa fue limpia, That house has been cleaned up, adornada. furnished, En algún momento hubo descuido, but there was carelessness at one point. porque es cuando el espíritu sale But that's because that's when the spirit goes out que va y toma 7 espíritus peores que él. and goes and gathers together 7 spirits worse than him. Si María Magdalena fue liberada de 7 espíritus, If Mary Magdalene was delivered from 7 spirits, imagínese usted el estado al que llegó la mente y el alma de María Magdalena. just stop and think about it a moment. The condition Mary must have been in, her mind. Llegaría en un momento a sentirse tan destrozada, I bet she was feeling overwhelmed, destroyed, despertándose a la realidad de su pecado. being awakened to the reality of her sin, No vivir consciente de la santidad de Dios. living not aware of God's holiness.
ni de la perversidad del pecado, and the sinfulness of sin, pero fue recuperada but she was recovered por las riquezas de su bondad, through the riches of his goodness, paciencia y longanimidad. forbearance, and long-suffering. Y el Señor le dispensó a María Magdalena And God gave Mary Magdalene que sea ella la que participa, la primera que participa del Cristo resucitado. he granted to her being the first to partake of Cuando el Señor, the presence of the resurrected Christ. cuando el Señor murió, When the Lord died, muchos cuerpos de santos se levantaron many came out of the grave y se presentaron a hermanos en la santa ciudad. and they went to the holy city. Pero cuando Jesús se levantó, But when the Lord himself rose up from the grave, vino al encuentro de María Magdalena. he came and met with Mary Magdalene. Porque ahora mismo, si alguno de ustedes tiene esta gran necesidad, Because there may be someone here right now in such great a need. antes de traer destrucción repentina, But the Lord, before bringing about sudden destruction, el Señor nos está dispensando las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad. the Lord himself is granting unto us the riches of his goodness, forbearance, and long-suffering. Y María Magdalena, And Mary Magdalene, la gran lección, the great lesson here, la gran esperanza bienaventurada the blessed hope here, para testificar to testify que este es el único lugar that this is the only place donde el Señor where the Lord a las rameras las vuelve vírgenes. can turn a harlot into a virgin. Este es el único lugar This is the only place donde el Señor where the Lord a las rameras las vuelve vírgenes. can turn a harlot into a virgin. Otro caso más. One more example. Imagínense ustedes, hermanos, y si se imaginan, no lo imaginarán mal. Let's try to imagine here for a second, brethren. El apóstol Pablo dijo que tenía a veces angustias. The Apostle Paul tells us that he sometimes was feeling anguish. A veces derribado, pero no destruido. He felt cast down, but not destroyed. Antes de seguir con el caso del apóstol Pablo, que es el último, And before I continue with this last example in Apostle Paul, la profecía de esta mañana me recordó una experiencia. the prophecy we heard this morning reminded me of an experience I had Hace más o menos 10 años, about 10 years ago. un joven nos llamó, quería hablar con nosotros. We met with a young man that wanted to talk to us. Entre tanto que hablaba con nosotros, And as he después de talked que to us, nos relató algo de su vida, after sharing with us the part of his life, nos pregunta, then he asks, ¿usted cree que puedo ser recuperado de todo aquello a donde yo he estado? brother, do you really believe, do you really think that I can be recovered from where I am after all I've done? Le iba a responder y vuelve y me pregunta, I was about to answer when he asked the second question. ¿usted cree que yo puedo ser recuperado? Do you believe, brother, that I can be recovered? El Señor puso en mi corazón y en mi mente que le diga lo que oímos en la profecía esta mañana. And the Lord put in my heart to tell him exactly what we heard through the prophecy this morning. Le dijimos, We told him, el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. the Lord descended to the lowest parts of the earth. Y si tú sientes que has bajado a las partes más bajas, And if you feel that you've fallen to the lowest parts of the earth, y deseas volver hoy,
and there's a desire in your heart to Para return. eso el Señor vino a hacer un sacrificio perfecto, That's precisely why the Lord came and became a perfect sacrifice, para bajar precisamente a las partes más bajas de la tierra. precisely to go and descend to the lowest parts of Si the alguno earth. siente que ha descendido a las partes más bajas de la tierra, And if anyone feels like they've gone to the bottom of the bottom, the lowest part of moralmente, the earth, morally, Él descendió a las partes más bajas de la tierra y es el mismo ayer, hoy y siempre. the Lord himself descended to the lowest part of the earth, and he is the same yesterday, today, and forever. Porque antes de traer destrucción repentina, Because we know that before bringing about sudden destruction, nos está rodeando con una realidad viva he's surrounding us with this living reality, de las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad. which is the riches of his goodness, forbearance, and long suffering. El último caso, Let me go back to my last example. el apóstol Pablo que decía, soy conocido en angustias, The Apostle Paul, when he tells us that I'm a in veces and estoy derribado. sometimes I'm cast down. Imagínese al apóstol Pablo retirándose un poco en su cuarto, Let's take a look. Let's just imagine for a second, Brother Paul, después de que el Señor lo salvó, in his own room, after the Lord saved him, después de que el Señor le reveló a su Hijo, after the Lord revealed his Son within him, y pensar que nosotros causamos que algunas mujeres queden viudas. to think there in the solitude of his bedroom, I made Persiguiéndolos, this woman to be a widow. persiguiéndolos. I persecuted. Algunos niños quedaron huérfanos. Some children were left fatherless, motherless. Él tomó las ropas de Esteban It was Paul himself that grabbed Stephen's clothes, y con su consentimiento lo mataron. and he consented in the killing of Stephen. Pero le mostró las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad. But in the middle of those thinkings, that the Lord showed them the riches of his goodness, forbearance, and long suffering. Entonces él le escribe a Timoteo, And then the Apostle Paul writes to Timothy. en primera de Timoteo el capítulo 1, el versículo 14. And let's go to 1 Timothy chapter 1, verse 14. Esta mañana escuchábamos en la profecía This morning we heard through that prophecy que él descendió a las partes más bajas de la tierra. that the Lord descended to the lowest parts of the earth. Así que nosotros sabemos que en esta mañana y en este tiempo, So we know that this morning, in this que current este time, tiempo present es time, único en la eternidad, this time we're living in is unique in all Es- eternity. está perdonando, God is forgiving. está salvando, God is saving. está limpiando, God is cleansing. otra vez justificando, He's again justifying. está equipando, He's equipping us. está derramando su Espíritu Santo. He's pouring down his Holy Spirit. Es como un misterio estar reunidos de esta manera, hermanos, Being gathered together like we are is such a y great poder mystery. sentir la unción y la vida que Él nos imparte. To be able to feel the anointing and the life that God is giving us. Hermanos, no estamos solamente pellizcando, We're not just pinching. no solo abrazamos, We're not just embracing. nos abraza y nos envuelve
todas las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad. We've been embraced and surrounded by all the riches of his goodness, forbearance, and long suffering. Tenga la certeza de que usted puede ir a su lugar en su intimidad, en ese lugar de respeto. Rest assured that you can go to your intimate, your closet, your private time of communion. Y el Señor, And the Lord, que no nos va a pedir que hagamos algo the same Lord that is not asking us to do something, que Él no esté dispuesto a hacer, is not willing to do himself. lo va a hacer con usted. He will do with you, Porque antes de traer destrucción repentina, because before sudden destruction, así esto se tarde, even though it tarries, pero no quiero la muerte del que muere. I do not want the death of the No wicked. quiero que ninguno perezca. I will not that anyone should perish. Primera de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 13. Let's go to 1 Timothy, chapter 1. verse Habiendo 14. sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Verse 13, Paul says, who was before a blasphemer and El a mundo persecutor. entero está envuelto en la naturaleza de esta corrupción. And we see today the world, it's in this very condition, this very nature. No tienen reservas para mancharle la vida a una persona. The world, it's just can think a second thought about Y no staining tienen, someone, killing someone. y no tienen sensibilidad para que pueda ir a la cárcel, The world is fully desensitized, dañándole for la causing others to honra, go to jail, smearing someone, injuriándolo agravadamente. causing hurt and injury to anyone. Esto es lo que él dijo que había sido: blasfemo, perseguidor e injuriador. And this is what Paul says that he was in his former life. Mas fui Blasphemer, persecutor, injurious. recibido a misericordia. But then he says, but I obtained mercy. El versículo 14 dice: mas la gracia de nuestro Señor Jesucristo And the verse 14 says, and the grace of our Lord fue más abundante, was exceeding abundant, riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad. the riches of his goodness, forbearance, and long suffering. El versículo 15, Verse 15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, that Christ Jesus came into the world to save sinners, de los cuales yo soy el primero. of whom I am. Mas para esto fui recibido a misericordia, Howbeit, for this cause I obtained mercy, para que Jesucristo mostrase en mí el primero that in me first Jesus Christ may show forth toda su clemencia, all long suffering, riquezas de su paciencia, bondad the riches y of his goodness, longanimidad, forbearance, and long suffering, para ejemplo de los que habrían de creer en él, for a pattern to them which should hereafter believe on him. Así que, queridos, Therefore, brethren, a él sea la gloria, dice el apóstol Pablo, al único y sabio Dios, to God be the glory, to the one and only wise God. que antes de traer destrucción repentina, For before bringing about sudden destruction, porque destrucción habrá, because believe me, brethren, that is coming, pero nos está envolviendo con las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, but he's surrounding us porque with no the riches quiere, of his goodness, que ninguno perezca. because he does not want anyone to perish.
No hay pecado que Él no pueda perdonar There's no sin he cannot forgive, Aleluya. y que su sangre no pueda limpiar. Bendito. and Señor. his blood is able to cleanse everything. Gloria al Señor. Praise the Lord. Gracias, hermanos, por la invitación. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les Thank bendiga. you. Thank you for the opportunity to talk to you. God bless you all. God bless you. Gloria a Dios.